kami, umaga na. Da da di, da 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 da, da da la 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 la, la li la 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 la, la la la, la li la la, la la. Yan guys, good morning po sa inyong lahat. Alas 3 po ng madaling araw po. Yan, nagsasayaw ang mister ko. Gising na naman yung aking anak. Basta ko po, kakain muna guys. At nagugutom ako.